Op 'n lekker koue wintersoggend by Wintershoek Wild in die Noord-Kaap het almal eers 'n warm koppie koffie en ietsie te ete gekry voordat hulle na die bomas gery het om die diere wat op die dag se veiling sou wees te sien. So we through now going to make a Sami is out there Yako at 700,000 right over there my bud all through no advance at 700 and all done 700,000 700,000 60,000 now a young cow there I got a 360 the bit is on 360,000 380 bit of 380 think is 380,000 now at 380 bit of 380 the bit is right here 380 and to make a sum the bit is right here 380,000 there is what we're going to get the bit is right here at 380,000 who's going to make a sum and make a sum at 380 the bit is right in front we have 380,000 for a smashing cow 380,000 all through no advance all on right, 380,000, 400, and the bit is right to get a 50, the bit 420, they get up, that 450, get a 450, the bit is get a 450, and the bit is right to get a 5, get a 450, 4.5, I get a 450,000, yeah, I get a 475, I get a 475, I get a 500,000. I get a 5, number 5, number 5, get a 5, number 5, get a 5, number 5, there, get a 500,000, yeah, and the bit is right to get a 5 here at 500,000, are we all through and then the bit is at the flag at 500,000 now, 500,000 at the flag, my bid, no advance all through, and all done. 500,000 on the cop, thank you very much, 500,000. She's a super cow, 155,000, and the bid is going to 55, 155, 160, thank you, sir. You get 160, 160, the bid is right, 160,000, there we have 160,000 there. On the back we have it 160,000, I got to sell the bid is right, I got to assist at 160, Henny advance all through at 160,000. That's with Peter, 160,000 there. Henny advance all through, 160, hold on. 160,000 by ranking number 95, 340. Going to lose him here. He's proven this ball. At 340,000 we have at the flag. 360, number is set number 360. And number is right here assist number 360,000. On the back we go again, number is right here at 360 with Berger. And number is right here at 360,000 now. And to make a sum many bonds, so we done the number 360. And we're going to close and sell here at 360,000. 360. I just don't want any mistakes. The gentleman at 360,000 with a black shirt, it's your bid, sir. Are you happy with that? Okay, so there was someone next to you there, it's not your bid anymore, the gentleman with the black shirt at 360,000. All happy, no advance. All done. Baie dankie. Well done, sir. Big hand there, 360,000. Nee, absoluut uitstekende veiling. Wat kan ons sê? Wian Wintershoek en sy span doen dit alweer. Hulle het weer die veiling gevat en hulle het hom letterlik weer gelig met 1 of 2 bars. Die pryse was wonderlik. Dit was eintlik volgens my industrie hierdie tyd was dit eintlik bo verwagting goed geweest. Ek bedoel ja, die buffels het goed begin, maar ons het dit verwag van die buffels, maar die swartwit pense se pryse is wat my eintlik beïndruk het. Die deurhoudende goeie pryse wat hulle deur hierdie veiling gekry het en in 'n mate eintlik baie hoër as wat die pryse tot dusver gegaan het en wat ons verwag het. So welgedaan in Wian, welgedaan Wintershoek. 10 uit 10. So wanneer hierdie nuwe toetreders en ek het gepraat met 'n paar jong nuwe manne, nuwe bloed, nuwe idees, vol vuur, vol vlam, as daai mense nou hierdie pryse, hierdie genetika koop teen sulke baie goeie pryse oor 5 jaar van nou. As ons dink dit wat ons bereik het is ongelooflik en insiggewend, dan moet ons hierdie manne dophou. Oor 5 jaar van nou gaan nie net die diere nie, maar die industrie heeltemal anders lyk as gevolg van hierdie nuwe toetreders. Ek dink die pryse van vandag het my definitief bietjie verbaas. Ek het laer pryse verwag oor die algemeen en die enigste rede daarvoor is dis nie 'n veiling wat op die kalender is nie. Dis 'n veiling wat bietjie historiese geskiedenis het en ons moes die ys gebreek het. En ek is regtig baie verlig oor almal wat deelgeneem het en die ongelooflike ondersteuning wat ons gekry het. En ek dink veral swart-wit pense en die Buster Gemsbokke is definitief besig om 'n bietjie kop op te tel. Ek dink oor 2 jaar gaan ons vir dieselfde tipe buffelyne meer kry, maar dan gaan die mark ook beter en meer gemaklik voel met die aanbieding. So ek is baie gelukkig.
Ja, ek dink die bargain van die dag was verseker die buffelbulle. Ek dink die 2 bulle UB408 en P1 is bulle wat 4-5 keer meer eintlik kon gegaan het op 'n ander platform. Maar hulle het vir ons die ys gebreek, so ek dink die waarde wat hulle vir ons gebring het in die volgende paar jaar is eintlik ongelooflik. En ek is baie bly dat Piet Elsel dit gekoop het. Dit is local manne, dit is Kimberley mense en hulle investeer baie locally hier by ons en daarom gun ek dit vir hulle en ek is baie bly en ek weet hulle gaan goed deel met hulle. So ek is regtig tevrede, al is dit baie laer as wat ons verwag het. Ek dink dit is baie belangrik dat groot kopers soos Norman Adamy, Charles de Tooy, Angus Shelton Douglas van Kwandwe en Pieter Erns hulle en so meer en Solly Potgieter hulle en so kan ek aangaan deelgeneem het, aktief gekoop het en deelgeneem het. Die ondersteuning van iemand soos Ruben Els van Tabatolo was ook ongelooflik geweest en ek wil nie regtig net hulle uitsonder nie, elke een wat gekoop het. 'n Jong koper soos Jason Kashkula, haal ek my hoed voor af. Ek dink hy het ongelooflike diere gekoop en dan die Els broers, Piet en Adrey. Ek weet nie of hulle dankie te sê nie, maar hulle het ons regtig baie support en daar was daar nuwe kopers wat ek nog nooit van gehoor het nie, Hermanus Swart en daar's soveel ander wat ons kan noem. Maar ons is dankbaar. Ons is dankbaar en baie tevrede. Although we're really happy with the prices that we got today on the auction, I think the highlight for me is without a doubt the charity lot with Tabatolo and Ruben Els donating 2 loads of food for people in need in the Stridenburg and the Karoo area. We're really thankful. I think there's not many people that realize that some of those farmers only received 4 millimeters rain for this year and not even 40 to 50 for the previous 2-3 years. So they're really in need. All those food will go to Stridenburg. And not just that, the 150,000 that Charles de Tooy paid for the charity lot will be used to buy food. And we can buy 150 tons of corn bales. And I can tell you that will make a difference in the lives of many, many people. And thank you so much, Tabatolo, Ruben. We really appreciate that. And we salute you. Thank you. En nie ons hoop, ek dink dat Wian en die span het 'n bitter groot, goeie, mooi veiling gehou vandag en ek dink die pryse, ja, dit soos ons weet is dit maar 'n bietjie onder druk die laaste tyd, maar ek dink onder omstandighede met die droogte en die dinge het Wian en die span baie goed gedoen. Ek dink om meer mense in die bedryf in te kry, ek dink is uniek in die Weskaap omdat ons het grond wat ons nie mag in wisselbou nie en boere kan daarop wildboer en ja, dit is maar ons kan diversifiseer en dit is 'n goeie besigheid om te diversifiseer in en ja, dit is skitterend en lekker mense en ontmoet verskriklik baie goeie mense. Ja, kom kuier vir ons asseblief die 10de Augustus by die Kaapse veiling by Woester by Klein Plaasie skougronde. Ons hoop ons sien julle daar.